Wis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa mobil balap. Ini mahal bener nih jelas nih ya. Dan ini kemarin yang dipakai di review sama Om Fitra Eri nih. Ya, mobil balap Pak Febrian. Ini luar biasa. BBM-nya juga selalu pakai Eco Racing. Luar biasa ya. Jadi mobil balap aja pakai Eco Racing. Gimana mobil kawan-kawan di luar sana ya? Kendaraan kita motor, mobil wajib pakai Eco Racing. Ya, luar biasa. Gue Berkah, no riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.